Yan, good morning mga idol. Dito naman tayo sa bike on the day, Sunday. Shout out sa'yo Kuya Mike. Kuya Mikey, bike ka. Shout out Kuya Philip. Yan, nailap ko sila ngayon. Naku, siraan yata. Good morning. Ganda ng panahon to. Shoutout nga pala kay Boss Devon. Kay Architect, shoutout. Shoutout sa mga athletic dyan sa Bicol, batch. Mga kabatch sa athletic. Samahang walang iwanan. Yeah, shout out po sa inyo dyan, Bicol. Shout out Sir Alano. Good morning. Kay Sir Nelson pala, shout out sa'yo Sir Nelson. Dyan sa San Jose, Papaco City. Makakay mo pala, sorry. Kay Sir Winston Cartulio, yan, shout out sa'yo. Good morning. Buti sa gilid ng tubig. Shoutout nga pala sa pamilya ko dyan sa Bicol. Ayan. Good morning mga tropa ko. Shoutout sa kuya ko na magbe-birthday sa August 6. Yan, kuya, happy birthday ha. Yan, good morning, ganda ng panahon. Shoutout Kuya Elmer, yan, magaling ka Kuya Elmer ha. MBI, shoutout sa MBI. Good morning. Shoutout yan sa pamilya ko sa Damuntilang, yan. Sila Mama Yulin, Mama Grace, yan, shoutout sa'yo. Mga kapinsanan. Today is Sunday, CCP Lab. Yan, shout out sa'yo Kuya Philip, good morning. Lalong lalo na dyan kay Kuya Mikey. Shout out sa'yo Kuya Mikey. Yan, good morning.